Saya pibotia pi le pnom bokor qui ont ban recolini do sa qui ont bonto toi metesna de yem ban chapada matot moun en pi bay so cru atat moun so cru que tumnu na atat ni que segale sans comme et qui ban ne kein presnba qui ont mok toi pibotia no le vihir cha del yemi no ton pompier pnom pen que na no ma yeng yolta ti veut roboyen trotemin segale sans comme Chumnu del ti omnauiting del yum bantotul pi prechimcha. Ti chumnu del naenoam au yum popay min segere sankem. Tu bay no kron provatsa nei protek amputir yum bat bang jet group akirte o. Ponte yum ban tuk terexa Chris Borisat muy chumnun. Chris Borisat del ban tout terexa chumnu del ke bantotul pi prechimcha toal. Tu sais trani ne pel yung lang le pnomni pel yung keur Vihir cha borani del ban keun Chris Borisat pi pon man chom noan pi chnam wi pon pambroi sam sop rohodol chnam chet sop pram pi chnam kao sop pi do sa no le nung ke ban se ban chui terek sa vihir ni kem kata chnam kao mui pote sop na ban liep nam hai yung yol ta ti vet robo yung che Chris Borisat trote min segedei sans kem ti nit segedei sans kem ti so ti pi nei cru nei chumnu roboyung tir kun toa del pretim cha protien do sa segedei sankem yung bang pratnya chong ban preriet nei tan boromesok nung tivet orkal tienit do tir sope menkol segedei sankem tir kun toa del bon pen bom nong pratnya robo monolog ku popen doi chong mien sope menkol ne krong tivet Segedei sankem nai noam oi min sakama piep ne krong tivet roboyum procham nai noam oi yung tereksa kom langkai kom langchet doi deng ta prechimcha letuk chet yung tiernit so pemenkol chapadam pi pre Yesu ban tesna on pi plau nei so pemenkol ne le pnom ni tir ka obrum pi presacum catholique ne kron le ti presacum catholique sans apium petmen presacum ti omnaoitien yang pisse del yung tout pi prechincha bon potiti solain som ne kein monu del osankem ti monu del battachet ti monu del lemin comme lankai comme langchet de beitfe veivete o ne kron tivet et chunkal ne kron tivet roboyung yemin Robiep mui del nai no amoye osankem dai. Chunkal yemin karatesa, yemin pariaka del nai no amoye bat bong segedei sankem. Pel kiom niei dotni, kiom tu ta sera piung del ne protek amputir gdei, ne knon pi poplo gdei, del ruh ne knon covid oprambun pi mui chnam kon la hai. Pi mui atet, yang chong min segedei sankem dai. Oi keuy nek chumnu cho. Pote sopra yung keun no kron pote kamputia pi mui tngai te mui kai pam mui roi pam pe roi pam be roi yung keun pi masalmeng krosong obrum yuve chun kela ban ye yang chpaloa chnam ni kom son kem yumen ai bag salarien ban do she robiep rien tmei samrap se sanusete o ban bonto pi rot montrei krosong obrum ku yung rin online chun kal pel yung zapni yung ta o kiom oson kem hai pel yung keun bon pon robo yung Eloni qui me utiho pi modol niset catholique del pi atet mun min menet del ban chuap chi muy covid oprambun na ino moi niset o del no kromondol do pinek tieng troka chuap pi atet pel ket fete le tipi roken menetiet Eloni troka chuap pi atet to sipel keun nang yung kata ti va trobo yung tena ta yung min segere sankem pinatiet de beite muk pontai Sera piung del te Chris Borisat. Yen deng ta yung tutul segedei sankem pi prechincha. Yen tutul segedei sankem del ti omnauti yung pisse. Del nai noam o ye mulken ven chngai. Ti vet okal tienit. Mulken ven chngai tan boromesok. Tot che veivete o del yung feu le pain deini po pen do yatanei. Da osad ne pel yung slap ye min ti vetiet. Ye men ban sapru
on peut là, ça prouve, c'est que des socs, ça prouve, comme l'encaille, comme l'enchette, dans le bon pot, à étiette, dans le pétat, admin poyot, train un mouille qui me slap d'autres d'un ein, n'un qui me tire tout lit, ça tire t'mei, tout de win, yung d'un ta, croupe snadai, roboyung, croupe veit or, del yung ça prouve, tire c'est que des socs, c'est que des sans comme, prête tire, no sabai, sans appiung, me crontivet, okal, tienit, ne le tan borom soc. Dat zijn niet zeggen dat zijn kemoei del chumrunjung. Chumrunjung oi po peindoi sakamapiep. Sakamapiep dan bijna enorm oi sope menkol. Todol bampona etiet, todol crusayung, todol presakumjung, todol chivatjung. Pre Jesu, pel no le pnom, tia te bod del jungs dap mun pre Jesu lang le tuk treni, pre Jesu no le pnom, chimui mohachun. Et nous appelons près Jésus ban procaei. Toi mettes na timouille robo près Jésus. Monu del minchet metakarna. Monu del minchet borisot. Monu del dakloun. Monu del kosang sok sante piep. Monu del yum. Monu del sreklieng. Segedei socheret. Mien sope mekol hai. Te bet prairie robo près timcha. No timouille pouke. Te bet ke min chmou. Tie botra botrei robo près timcha. Ni tia toi mettes na timou robo preisu no le pnom. Tia toi mettes na del na enoam, oi morachun mogsdap. Po pendoi segedei san kum sa tirt mei. Klet tukchet, ti ved kopiba, chu, pika, min panyahachiran, kwakat, kwa mohobaha, procham. Pontai pelkes dapre bangtu robo preisu, segedei san kum do tir yung chol, do dang ham tmei, no knong dungchet roboke. Et trani yung keun. Trani, pel preyesu tesnahai, tituk. Et pel preyesu kopong tituk, min kjol, min psiu, del boklang, toi somot po peindoi, rolok tom tom. Ke pei klai. Kem ne keun, to sa kem dol pnom bokor. Pel luk timouy del kem to kotan sai, ne kbay pnom bokor ni. Cham kao so pamboun. Tituk, pel yung to, somot sma, saat. Pel yung trolop bokwin chapadam min kjol bok nung tukto trobo yung chapadam chong leitek temedong peina. Ani ke pei menten. Nung ke tao I pre Jesu tiet lo kru yung slap eloni ei. Lok men au peteru. Tuna piek ni. Lo kru men au pe. Men chaparom op yung. Betampet. Pre Jesu chaparom na. Pre Jesu kong no chimui na. Nung pre Jesu ni ei pliem. Snop skiem to. Men dol krom save. Dol somot. Dol kjol psiu. Ponte pre Jesu min som nu mui da som kan dol krom save. Hete wei. Bantjen nekro al knir. Pet pei do chne. Nekro al knir men toan min chumnu teru. Bon ponte ti solan je mulkeun. Je mulkeun jung. Sop tngai. Chunkal yung pei. Yung kletter chet. Chunkal yung chang che pre Jesu. Men au peu dol yung. Pre chim cha oi men che mul yung sok. Min bon pon kla. Squal loksrei clearly. Clearly del tir stratracha bangrin tusnavici mun samai polpot. Kot je put borisat muy rub. De krong samai polpot. Ke som lap dei kwat o puk kwat bong pon kwat ai te o nang kwat chi mui kon kwat nang kwat min tei pu mui tiet kwat tot versrai chi mui kmai khohom en opel nu kwat dang fe yemek kwat lo blu ni ye on pi prechimcha kwat man skwal prechimcha ponte kwat kata eloni kyom bat dei kyom bat o puk kyom bat bong pon kyom me mai tei pu chi mui kon srei kyom pi preg dol yup no kadau kadai pliang kadai kyom tfesrai kyom chong che preput men ban do sa preput jol prenipin hai do se kyom lu en pi pre robo pre Jesu do se kwa chavadam che pre chimcha stay oi pre chimcha klang klang bon cheng kom heng robo kwat ping do lo pre chimcha rodol traina mui Quad yolta, prechimcha del quad che, prechimcha del quad zdei oi, tampet kong no chimui quad. Kompong te domna chimui quad. Elle pel nu quad, kai prechet kom net, da sa no krong chivet robo quad.
quát ban rock khơi pre Giêsu del chia pre Giêsu robo pre omecha pre Giêsu Christ del yemo đâm bay nai noam ao yung bat bong pay clyde ao yung bat bong o song kem ao yung bat bong tlet chet bon pour Dieu Israël si veut trop bouillon qu'une nung yung ban stap le clan atebo timui tipi lok Paul ban rumlek ao yung pre Christ sao iti vang kut som rap monute oh đâm bay ao ne del min tivet leng ru som rap klun aeng tiet hai ku ru som rap preong prosen ba nek namene rum ti mui prekri nek nu banka tir tmei vei pi atei takal ban kon long poto hai vei te o prai mok tir tmei win ni tir segedei son kem robuye do sa pre Jesus sa iti vankut le church kan pre Jesu ban nai noa moi monu yung te o kad satiat mei doi neng ruh som rapium ptoal leng min chet atmani yum che ket dol bon pona etiet che ket dol negdotei che ket dol propoiot rum nang nai noa moi yung popen doi segedei son kem doi sa ei doi sa yung katiat mei nang atei takal vei te o del ti ring cha poto dan bij al jong chol no knonga tivet mei petmen pi bruk men no pel ki om pidek no sa ki om dek no le pnon bokorni ki om kun preatat re ki om ban no kun ni ti pre Jesu Christ dol preatat re preatat mei re le pen de cha dan bij al jong banka tivet mei dan bij al monu jong del ti monu cha ti ring wal trai to ti monu mei ni ti segedei san kem robo jong pre Jesu Christ re d'un beitcheng pour lui resmei le tivet roboyeung de chez mon point de Israël ne klong pariaka nei covid pramboun yun fedot medei d'un beitotir tout nei segedei sans kem d'un beitotir saksei nei segedei sans kem dans le bon pon a été complète bon pon a tasanya roboyeung ti Chris Borisat que segedei sans kem Chris Borisat mene del bad bong segedei son kem mineta bad bong chumnu Preyesu no krong pelvelier piba no krong pelvelier del yon kompong kle no krong pelvelier del yon kompong da no krong ngonget nei tivet roboyeung yemina romta yon mene aeng e yon kun snam nei chumhin roboyeung no le deik sai et yung ta de pretim chamel pretim chata no chimuikiom pel kiom mel tivet robokiom del kompong da no le chnesomot kiom kun snam nei chumhin robokiom mene aeng at kun preong so preong chlai ei kon ei cholom snam chumhin ni men chung robokon te kuchun robokiom Kuchun robokiom del kompong bekon, del kompong lekon, del kompong tedomna chimoikon, komoikon doul. Ni, tia segedei san kem roboyeung, watomin robo prekri. To chez bon point jeti solain, som rap yeung, bei chomnot, som kan, dan bei au yeung te tia saksei, dan bei au yeung tia tout nei segedei san kem, ne krong rodao covid prambouni. Uti mui, au yeung zdap prebangto robo pretim tia, d'un bay au yung totul comme langkai comme langchet d'un bay au yung tukchet le upakarakun robo prechimcha tukchet le upakarakun robo prechimcha protein aha tu vas de yung som ne krong au prebeida ti ring waltrai protein au yung le klento oi bon pon a été protein au yung min comme langkai comme langchet protein au yung chne lubung ni ti vai del yung som au prebeida oi ti ring wal trai de ces après bon tout nen tukchet le pakarakun obo pretimcha tipi au yung au peu en pi bon pon a été au yung chaparom en pi tuklumba robo bon pon a été au yung te rock plaut mei do sa yung ti monut mei den be au bon pon a été del kompong pi ba ai te domna to tiet no pel yung chopa pipotieni qui m'a eu prépo pisse
នៅមុខវិហារសម្រាប់បងប្អូនសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងក្រោយមកយើងមើលវីដេអូមួយដែលស្ដីអំពីមេកាយរិទ្ធដែលទូបីនៅក្នុងពេលវេលាពិបាកនេះបានទៅដល់ផ្ទះកូនកាយរិទ្ធរាប់ពាន់4,000នាក់នៅក្នុងភូមិភាគភ្នំពេញថ្មីនេះជាសញ្ញាដែលយើងមានសមត្ថភាពព្រះជាម្ចាស់ជំរុញយើងឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍អំពីបងប្អូនឯទៀតនឹងជីបីខ្ញុំធ្លាប់និយាយប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវការនិយាយទៀតឲ្យយើងទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងបេថែរក្សាខ្ញុំមានទទួលខុសត្រូវនឹងទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងប្រចាំកុំឲ្យយើងអស់សង្ឃឹមខ្ញុំជានិស្សិតខ្ញុំរៀនខ្ញុំជាសិស្សខ្ញុំរៀននៅក្នុងរបៀបថ្មីហើយយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំជាគ្រីស្ទបរិស័ទខ្ញុំចូលអភិបូជាយ៉ាងទីខ្វល់ឡាទិតតាមអនឡាញហើយយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងទូនាទីរបស់យើងផ្ទាល់ពីម្សិលមិញខ្ញុំបានដឹកនាំយុវជននៅក្នុងភូមិភាគភ្នំពេញ90នាក់តាម Zoom ខ្ញុំជាគ្រីស្ទបរិស័ទខ្ញុំធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីទៅជាអ្នកដឹកនាំយ៉ាងល្អប្រសើរបើសិនបើយើងចង់សរុបអ្វីដែលខ្ញុំបានបង្រៀនគឺមួយម៉ាត់យើងទទួលខុសត្រូវខ្ពស់យើងបម្រើយើងលើកលែងទោសឲ្យហើយយើងសូមលើកមើលព្រះយេស៊ូវដើម្បីមានគំរូដែលជួយឲ្យយើងទៅមុខដោយសារជីវិតជាតែបន្តបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ព្រះសាគមនេះព្រះវិហារនេះជាសញ្ញាសម្គាល់នៃសេចក្តីសង្ឃឹមគ្រីស្ទបរិស័ទមានអត្តសញ្ញាណមួយពិសេសសេចក្តីសង្ឃឹមដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំអធិដ្ឋានទូលងវព្រះជាម្ចាស់ឲ្យព្រះអង្គប្រទានពរដល់ព្រះសាគមយើងទាំងអស់ដល់គ្រីស្ទបរិស័ទរបស់យើងទាំងអស់ដើម្បីឲ្យយើងថែរក្សាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងនិងដើម្បីឲ្យយើងទៅជាសញ្ញាទៅជាពន្លឺដ៏តូចមួយនៅក្នុងភាពងងឹតនៃពិភពលោកដើម្បីឲ្យសេចក្តីសង្ឃឹមរះជារៀងរាល់ថ្ងៃលើជីវិតចាស់របស់យើងឲ្យយើងកើតសត្យថ្មីនិងសត្យថ្មីទៀតនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាអម្ចាស់អាមែន